मधु पेंशन योजना बा इंदिरा गांधी पेंशन योजना भत्ता टंका जुलाई मासर आसी गलान आपण माने चेक करून आपनकर स्टेटस के देखुन आपन लिस्ट रे जे आपन टंका आसी चेक किनी बहुत लोकर कमेंट थिला सर आमे चेक करिनी पारछु केनता चेक करमु अन्य लोक माने त जेन माने ग्राम पंचायत के जे टंकाटा आनुछन से माने कैश माध्यम टंका आउछ आमटा बैंक अकाउंट टंकाटा आसुछि आम टंका आसी चेक किनी केनता के जानमु तो सेति लई आपण माने वीडियोटा देखुन पूरा सटीक इन्फॉर्मेशन पे पारबे आपण माने का करबे आपनकर मोबाइल रो गूगल क्रोम पर सर्च करबे एनएसएपी रो लिंक ता मु डिस्क्रिप्शन दे देमी सेने भी क्लिक करले नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम होम पोर्टल आसी जिवे चलन मैं आपण मान के सर्च करे देखे दोछे आपण माने केनता सर्च करे देखि पारबे आपन लिस्ट और कंफर्म जे टंका आसी छिकिनी एनएसएपी लिंक सर्च कला पर ए प्रकार इंटरफेस ता ओपन हिवा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम तापर देखुन लिखा है 3 नंबर रिपोर्ट बोली गोटे ऑप्शन रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबे रिपोर्ट ऊपर क्लिक कला पर देखुन बहुत प्रकार ऑप्शन ओपन गेला तो तलके स्क्रॉल करबे देखुन लिखा है आधार बेस रिपोर्ट 17 नंबर देखुन लिखा है आधार डिटेल तार ऊपर क्लिक करबे तापर देखुन टोटल बेनिफिशियरी आधार एंड नॉन आधार स्टेटस चेक करि पारबे जेन मनकर आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक अछि आधार सहित बैंक अकाउंट लिंक अछि डीबीटी लिंक अछि से मनकोटा चेक करि पारबे जेन मोटा बैंक अकाउंट सहित आधार डीबीटी लिंक निना से मनकोटा चेक करि पारबे गोटे पोर्टल रे तो देखो सर्वप्रथमे राज्य सिलेक्ट करबे प्रथमे देखि स्टेट सिलेक्ट करबे तापर डिस्ट्रिक्ट तापर देखुन एरिया तापर सेंटा एरिया में कहू ब्लॉक कहसन तापर ब्लॉक एटा तापर सिलेक्ट कला पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करी कैप्चा कर जनता अछि बॉक्स भीतर फिल कर सबमिट करबे चलन में गोटे गोटे भरि दोछ प्रथमे देखुन स्टेट ऊपर क्लिक करबे जेहेतु हमर राज्य होछि ओडिसा ओडिसा पर ए प्रकार सिलेक्ट कर देबे तापर देखुन इन डिस्ट्रिक्ट लिखाइ छै चलन में हमर ओडिसा जे कोन से डिस्ट्रिक्ट आपण जानबार लागि आपण ई प्रकार चेक करबे आपण जिला देबे मु जे कोन से जिला चेक कर देखे दोछ आपण कटक जिला तापर देखुन साइड के लिखाइ छै एरिया एरिया पर क्लिक करबे क्लिक कला पर देखुन दि प्रकार ऑप्शन दै छै प्रथमे होछि रूरल जिना ग्रामीण कहसन गां गली अर्बन जिना टाउन बा शहर जेहेतु हम गां गली ग्रामीण देखबा छै रूरल पर क्लिक करबे तापर देखुन इन लिखा है ब्लॉक ब्लॉक पर क्लिक करबे क्लिक कला पर बहुत ब्लॉक अछि कटक जिला रे चलो गोटे ब्लॉक चेक कर देखे दोछ कंटा पड़ा दे देली तापर देखुन लिखा है ग्राम पंचायत पर क्लिक करबे क्लिक कला पर चलो तापर देखुन कैप्चा कोड जनता अछि ई बॉक्स भीतर फिल अप कर सबमिट कर देबी देखे दोछ आपण मान के देखुन प्रथमे राज्य तापर जिला तापर एरिया रूरल अर्बन सिलेक्ट करबे तापर सब डिस्ट्रिक्ट जेने ब्लॉक सिलेक्ट करबे तापर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करी ई कैप्चा कोड अछि जनता बॉक्स भीतर फिल अप करी सबमिट करबे चलो मैं सबमिट कर दउ छै देखुन सबमिट कला पर ए प्रकार इंटरफेस ओपन हि जिवा प्रथमे राज्य तापर जिला तापर ग्राम पंचायत तापर निजर डिटेल ता चेक करि पारबे देखुन लिखा है आधार जेनटा के आधार सहित डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट लिंक अच्छे 1066 जण अछन सेतिर मध्य 209 जन नॉन आधार अछन जेनटा कि बैंक अकाउंट से आधार डीबीटी लिंक निना एनपीसीआई लिंक न बोली नॉन आधार लिखा है आ टोटल होचे ग्राम पंचायत रे 1066 जन टोटल अछन तो चालन गोटे पर गोटे चेक कर देखे दोछ प्रथमे चालन टोटल सर्वमोट देखमा 1066 पर क्लिक करबे देखुन ई प्रकार इंटरफेस ओपन हिवा प्रथमे साइड रे देखुन लिखा है प्रथमे देखुन ई प्रकार इंटरफेस ओपन हिवा प्रथमे सीरियल नंबर तापर एप्लिकेंट नेम बा सेक्शन नंबर एप्लिकेंट नेम हिताधिकारी का नाम एज तांकर बयस मेल फीमेल जेंडर स्कीम मधु पेंशन योजना बा इंदिरा गांधी पेंशन योजना जे कोन से योजना पहले मिक्स गिरो अछि तापर निजर ग्राम विलेज आपनर पंचायत रे जेतेटा गांव अछि सेटा टोटल आसी जिवा तापर देखुन साइड लिखा है डिस्बर्समेंट मोड दुई प्रकार टंकाटा होछि बैंक रे टंकाटा होछि चलो स्क्रॉल के देखे दोछ देखुन बहुत लोकंकर बैंक रे टंका होछि अन्य लोकंकर कैश ग्राम पंचायत रो टंका नउछन तापर देखुन इन लिखा है जगह यस लिखा है आधार वेरीफाई जेन मनकर आधार वेरीफाई है बैंक अकाउंट से आधार डीबीटी लिंक अछि बोली यस लिखा है जेन मोटा जदी नो थिबा तलके स्क्रॉल कर देखि नेबे जेन मोटा जदी नो अछि इना जानबे जे से मनकटा आधार डीबीटी लिंक न बोली हम तलके स्क्रॉल करने ई प्रकार देखि नेबे जेन मोटा जदी नो अछि बोले से मोटा डीबीटी लिंक न बोली आपण माने जानि देबे तापर देखुन लिखा है तापर सीटेड विथ बैंक इते देखुन ओय आपण जनता कहउतली ई जगह रे जेन मोटा यस अछि से मोटा डीबीटी लिंक अछि जेन मोटा नो अछि डीबीटी लिंक ना जेटा डायरेक्ट ट्रांसफर चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार जेते भी टंका अछि सरकारी टंका सब डीबीटी माध्यम टंका जेन मोटा यस अछि बैंक रे टंका अछि जेन मोटा नो अछि से मोटा हाथे टंका मिलु छी अरे जानि पाले तापर देखुन ई जुलाई मासे केन मन के टंका मिलि छी देखुन ई साइड रे जेते ना लिखा है सेक्शन स्टेटस रे 100% जुलाई मासे टंकाटा सरी सेक्शन हिचे तलके ई प्रकार देखते नेबे जेन मन सेक्शन हिचे टंकाटा सियोर आसपा आपण मन अपेक्षा करबे जेन मोटा डन लिखि छै देखुन
ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ସାରିଲାନ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା ବୋଲି ଯେମାନେ ସେକ୍ସନ ହେଇଛେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ ମାସର ଅପେକ୍ଷା করবে তারপরে তলকে আসলা পরে দেখুন ইনে আর গোটে অপশন থিবা তলকে গলা পরে দেখুন বহুত প্রকার সমস্ত সেকশন হইছে টঙ্কা যে মোটে ডন হি সারিছে টঙ্কাটা জুলাই মাসর আসি গলা না যে মোটে সেকশন হইছে দিনে 2 দিন ভিতরে আসি যায় এই প্রকার দেখি দেবে এটা থিলা টোটাল যেটা টোটাল লোকনকর যে মোটে আধার নিন আধার সে ডিবিটি লিখুন কেনতা চেক করমা চালুন ব্যাক করবে আসলা পরে দেখুন লেখা হইছে নন আধার 209 জন আছেন তারপরে ক্লিক করবে যেন মনকর আধার সে ডিবিটি লিখনা মনকর ব্যাক অ্যাকাউন্ট সে ডিবিটি লিখনা তাঙ্ক লিস্ট দেখুন 209 জনকরটা প্রথমে দেখুন ইজনে সিরিয়াল নম্বর লেখা হইছে অ্যাপ্লিকেন্ট সেকশন নম্বর তারপরে অ্যাপ্লিকেন্ট নেম হিতাধিকারী নাম তারপরে বয়স এজ তারপরে জেন্ডার মেল ফিমেল তারপরে দেখুন স্কিম মধু পেনশন যোজনা বা ইন্দিরা গান্ধী পেনশন যোজনা বলি গোটে অপশন হচ্ছে এটা দেখি নেবে তারপরে দেখুন ইনে লেখা হয়েছে দেখুন ইন্দিরা গান্ধী পেনশন যোজনা বলে IGNWP ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন বার্ধক্য টঙ্কা পাচ্ছেন কেন্দ্র সরকার তরফরু MBPO এপিএল মধু পেনশন ওল্ড এজ পেনশন টঙ্কা পাচ্ছেন এটা সেম একা কেন্দ্র সরকার তরফরু মিলুছে তারপরে ওড়িশা সরকার তরফ মিলুছে তো এটা জানি পারলে তারপরে সাইড কে স্ক্রল করবে দেখুন লেখা হয়েছে ইনে স্কিম জানি পারলে তারপরে দেখুন ইনে গোটে গ্রাম পঞ্চায়েতের যেতেটা গাঁ হচ্ছে এটা ভিলেজ টোটাল পঞ্চায়েত অন্ডর যেতেটা গাঁ হচ্ছে টোটাল শো করবা তারপরে দেখুন সব টঙ্কাটা ক্যাশ মাধ্যমে টঙ্কাটা হচ্ছে যেতে বি ক্যাশ হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত কে জায়গায় সেমানে ক্যাশ মাধ্যমে টঙ্কাটা আনুছন তারপরে সাইড কে দেখুন লেখা হচ্ছে সেকশন যে মোটে সেকশন হচ্ছে টঙ্কা আসি গলা না ব্যাক আউট ডিবিট ডন হবার আছে যে ডন হি সারিছে অলরেডি টঙ্কা পেয়ে সারলেন সেমানে এই প্রকার তলকে স্ক্রল করবে সব দেখুন সেকশন আর ডন লেখা হইছে যে ডন হিছে কমপ্লিট সালা না যে সেকশন হিছে তাঙ্কর টঙ্কা এপ্রুভ হয়ে গেল টঙ্কা ব্যাক আউট আসি যাবা দিনে 2 দিন ভিতরে অপেক্ষা করুন জুলাই মাসে টঙ্কা আসি যাবা এই প্রকার সঠিক ইনফরমেশন পেবার লাগি টেকনিক্যাল রাজীব 05 চ্যানেল কে আপন মানে সাবস্ক্রাইব করুন আপনकर কমেন্ট মতামত দুন আপন কেন বিষয়বস্তু আপন মানে কমেন্ট করুন আপন মতামত দুন কেন বিষয়বস্তু ভিডিও দেখবার চে আপন মানে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আশা করছি আমার ভিডিও দ্বারা আপন মানে কিছু শিখি পারথিবে জানি পারথিবে আমার ভিডিওটা আপন মানে পছন্দ আসলে আমার ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ নমস্কার।